Good morning, dear students. Welcome to Class 9 Geography Virtual Class, Sundargarh. This is Jeminikanta Bag, Assistant Teacher of Government Girls High School, Ujalpur. So, आज dear students, आमे एक नुआ चैप्टर नुआ अध्याय तमर द्वितीय अध्यायर प्रथम पाठ भारतर नदी विषय रे पढ़िबा। तमे समस्ते जानिछ नदी होछि जलर एक प्रवाह नै एवं ए नदी कोनोसी उच्च पर्वत किंवा ह्रदरू बाहरी थाए एवं समतल भूमि देकी प्रवाहित होई थाए एवं ए आमे आगुरु तमे सब जानिछ भारतर बड़ नदी कोठी गंगा ठीक सेमिति ओडिसार बड़ नदी महानदी। ताले आजी आमे आहुरी ए भारतर अनेक गुड़िए नदी जो अछि से नदी विषय रे अनेक गुड़िए नुआ एवं इंटरेस्टिंग जिनस सब जानिबा। ताहले आ देरी न करी आमे स्मार्ट बोर्ड निकट को जिबा। चित्र रे तमे सब देखुछ केमिति नदी प्रवाहित होछि नै कोनोसी उच्च स्थानरू पर्वतरू किंबा कोनोसी ह्रदरू एहा आरंभ बा उत्पत्ति होई समतल भूमि देकी प्रवाहित होई थाए। ताले आजिरो ए जो विषय वस्तु रहिछि हमर भारतर नदी सेथिरे आमे अनेक गुडी जिंस विषय जानिबा जेमति कि भारतर नदी व्यवस्था को भली भाबरे अछि आमे जानिबा निश्चित भाबरे भारतर नदी व्यवस्था को भली भाबरे अछि। नदी विन्यास कहिले कोन नदी विन्यास शब्दटी तुम पई नुआ तो नदी विन्यास काहाकू कुहा जाय से विषय रे आमे जानिबा एवं नदी द्वारा केउ केउ भूमि रूप सृष्टि होई थाए एहा माने जो नदी प्रवाहित होई थाए ऊपर सज्जारू लेकी निम्न सज्जा जाय जहा द्वारा कि विभिन्न प्रकार भूमि रूप सृष्टि होई थाए से विषय रे मध्ये आमे जानिबा। नेक्स्ट आमे हिमालय रु बाहरी थिबा नदी बा भारतर नदी गुडी को केते भागरे विभक्त करा जायछि जेमति कि हिमालय रु बाहरी थिबा नदी एवं द्वितीयटी होछि उपद्वीपीय नदी केउ केउ नदी हिमालय रु बाहरी छि एवं केउ केउ नदी उपद्वीप रे प्रवाहित होई थाए से गुडी को विषय रे आज आमे जानिबा। ताहेले आरंभ करिबा। प्रथमे आमे जानिछु जे आमर छोट छोट नदी गुड़िक विभिन्न दिगरु कौन होई थाए ना प्रवाहित होई कि गोटे मुख्य नदी सह मिसी शेषरे ह्रद किंबा सागर रे जाइकी पड़ी थांती एवं भूपृष्ठर गठन भूप्रकृति एवं ए जलवायु नदी और उपनदी गुड़िक कौन करथांती ना प्रभावित करथांती। ताले एथिरे जो भूगोलिक शब्द गुड़िक रहिछि जेमिति कि आमे से शब्द गुड़िक आज आमे भल भाबरे जानिबा क्लियरली बुझिबा जे आमर ए जो भारतर नदी व्यवस्था रे उपनदी काहाकू कुहा जाय। प्रथमे आमे जानिबा ए टर्मटा हमर उपनदी काहाकू कुहा जाय पिना माने भल भाबरे मन देकी टिके सुनिबो एवं खाता रे मध्ये नोट करूथबो। ताले उपनदी आमे देखिला छोट छोट हम आगुर कहली जो छोट छोट नदी कोन होइता ना प्रवाहित विभिन्न दिगरु प्रवाहित होइता जेमति कि एठी आमे देखिबा गोटे एग्जांपल एटा गोटे मुख्य नदी जहा कि हमर विभिन्न दिगरु छोट छोट नदी गुडी को कोन होइथाय एमति प्रवाहित हेकी कोन करथाय ना ई मुख्य नदी को कोन करथाय ना जल जोगाई थाय। ताले जेउ नदी गुड़िक मुख्य नदी को कौन करथांती ना जल जोगाई थांती से गुड़ी को उपनदी कुहा जाय। जेमति कि आम ओडिसा रो आमे देखुछु सबुठारु बड़ नदी जेमति महानदी नै ओडिसा रे ए महानदी हला मुख्य नदी एवं ए महानदी को जल जोगौथबा छोट छोट नदी जेमति कि आम ओडिसा रे तेल आ ई बछि जहा कि मुख्य नदी बा महानदी को कौन करथाय ना जल जोगाई थाए। ताहले जेउ नदी गुड़ी को कौन करथाय ना मुख्य नदी को जल जोगाई थाए से नदी गुड़ी को आमे उपनदी बोली कहि था। भल भाबरे बुझी हैला उपनदी आमे काहाकू कहिला। नेक्स्ट आमे जिबा शाखा नदी जेमति देखिला नदी गुड़ी को जो नदी गुड़ी को जल जोगाइले सेटा उपनदी हैला ठीक से बलिया एटा मुख्य नदी प्रवाहित हैला परे कोन हेई थाए ना किछि माने दूरता किछि अतिक्रम करला परे समतल भूमि परे से कोन हेई थाए नदी आमर ह्रद किंबा समुद्र रे जाइकी मिसी थाए तो से सीधा सड़क न जाइकी कोन हेई थाए पुणी थरे भाग हो जाय थाए विभिन्न प्रकार शाखा रे से विभक्त हो जाय। ताले जेउ नदी गुडी को मुख्य नदी रु कोन हेई थाए बाहरी थाए एवं तार जल को कोन करथाए ना ह्रद किंबा समुद्र को नेकी जाई थाए ताको आमे शाखा नदी बोली की कहि थाउ। ताले ए हमर जेमति महानदी ओडिसा रो गोटे एग्जांपल देबा ओडिसा रो महानदी हमर रहिछि तापरे हमर कुआ भार्गवी कुआखाई देवी एमिति अनेक गुड़िए नदी
ଶାଖା ନଦୀ ଯାହାକି ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ନେଇକି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନେଇକି ପକାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଉପନଦୀ ଏବଂ ଶାଖା ନଦୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନଦୀ ଅବବାହିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆମର ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ନଦୀ ଉପନଦୀ ଦେଖିଲା, ପୁଣି ଶାଖା ନଦୀ ଦେଖିଲା ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ତାର ସମସ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ ପୁରା ଉପନଦୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ କଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଆଉ ତାର ଉପନଦୀ ଗୁଡିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ନଦୀର ଅବବାହିକା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଆମେ ଆମ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନଦୀ ଅବବାହିକା ହେଲା ଆମର ନୀଳ ନଦୀର ଅବବାହିକା। ଠିକ ସେମିତି ଭାରତର ନଦୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବା ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ନାମ କଣ ନା ଗଙ୍ଗା। ଗାଙ୍ଗେୟ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ସମତଳ ଅବବାହିକା, ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ନଦୀ ତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନଦୀ ତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ଉପନଦୀ ମିଶିକି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ବା ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ନଦୀ ତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଳ ବିଭାଜିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲା, ଦେଖ ଏମିତି କଣ ହେଇଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡରୁ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଆସିଲା, ଏପଟେ ଉପନଦୀ ଆସିଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କଣ ହେଇଥାଏ, ନଦୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ମିଶିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଜଳ ବିଭାଜିକା। ଯୋଉ ଉଚ୍ଚଭୂମିରୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାନେ ଆମର ପୃଥକ ଦୁଇଟି ଅବବାହିକା ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଲା। ଠିକ ସେମିତି ଧରିନା ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେରିୟର କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଭୂମି ରହିଲା, ପୁଣି ଏପଟେ ଏମିତି ଆମର ପାହାଡ ସବୁ ରହିଲା, ଏପଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବା ଶାଖା ନଦୀ ବା ଆମର ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ତ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି, ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ବି ତୁମ ବହିରେ ବି ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡର ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଭୂମି, ସେ ଉଚ୍ଚଭୂମି କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଦୁଇଟି ଜଳ ବିଭାଗ, ଆମର ଯୋଉ ବିଭାଜିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କରୁଛି, ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, କଣ ଭାଗ କରିଦଉଛି ନାଇଁ। ଦୁଇଟି ଅବବାହିକା, ଦେଖ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଭୂମି କଣ କରିଥାଏ ନା ଦୁଇଟି ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମର କଣ କରିଥାଏ, ପୃଥକ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଜଳ ବିଭାଜିକା ବୋଲି କହିଥାଉ ନାଇଁ। ତ ଆମ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ବିଭାଜିକା କହିଲେ, ଆମ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଯୋଉଟା କି ଆମର ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚଭୂମି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପୃଥକ ପୃଥକ ଆମେ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ ଯୋଉ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଳ ବିଭାଜିକା, ଯୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଆମର ୱାଟର ବେସିନ ଗୁଡାକ ଆମେ ବିଭକ୍ତ ହେବାରେ ଦେଖୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ, ତ ଏଇଠି ଦେଖ ନଦୀ ଆମର ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ ସେଭଳିଆ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଣ ଏକା ପ୍ରକାର ଏକା ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାର ଗତିପଥ ବା ତାର ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର କାରଣ ହେଲା ମାନେ କୋଉଠି ଢାଲୁ ଥିବ, କୋଉଠି ଶିଳା ମାନେ କଠିନ ଶିଳା ଥିବ, କୋଉଠି ନରମ ଶିଳା ଥିବ, ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ୟା ଅନୁସାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ନଦୀ ଗୁଡିକ ଆମର ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଢାଲୁ ଶିଳା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ନଦୀ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚା ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ସେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଢାଞ୍ଚାକୁ ହିଁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ସେ ଢାଞ୍ଚାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ଢାଲୁ ଶିଳା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆମେ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ ନା 4 ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ। ନୋଟ କରିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମର ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ, 4 ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆମର ବୃକ୍ଷାକୃତି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସମାନ୍ତରାଳ, ତୃତୀୟଟି ଛତାକୃତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ଆୟତାକୃତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୃକ୍ଷାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ।
ତମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ବୃକ୍ଷ ଆକୃତି ନାଇଁ ନାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଆମର ଗେସିଂ ଆସି ଯାଉଛି ଯେ ନଦୀର ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ ଯୋଉ ଶୈଳୀ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ଯଦି ତାହା ବୃକ୍ଷ ଭଳିଆ ଥିବ ବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଇକି ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଯେମିତି ଆମର ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଅଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଉପନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯେ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ରହିଲା ନାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛର ଯେମିତି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ଆସିକି ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଜଳ ଯୋଗାଇଲା ତ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ବି ସେଇ ଅଛି କି ନାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ମିଳିତ ହେଲେ ସମାନ୍ତରାଳ ମାନେ ଆମର ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଭଳି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ କଠିନ ଓ ନରମ ଶିଲା ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା ଟିକେ ଯେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଶିଲା ଆମର ସମାନ ପ୍ରକାରରେ ନଥାଏ କୋଉଠି କଠିନ କୋଉଠି ତରଳ ଆମର ନରମ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ନଦୀ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଧରି ନିଅ ଗୋଟେ ଏଠି ଏଟା ଆମର ହେଇଗଲା କଠିନ ଶିଲା ଏଠି ନରମ ଶିଲା ପୁଣି ନରମ ଶିଲା ପୁଣି କଠିନ ପୁଣି ନରମ ଶିଲା ପୁଣି ଏମିତି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ଓ ନରମ ଶିଳା ରହିବ ଠିକ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯଦି ନଦୀ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଠି ଦେଖ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଏମିତି ଇଏ କଣ ହୁଏ ପଟେ ନରମ ଶିଳା ଯୋଉ ପଟେ ନରମ ଶିଳା ପାଇଲା ସେପଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହବ ଏମିତି ନଦୀ ଆସିକି ଦେଖ ପୁଣି କଠିନ ଯୋଉ ପଟେ ରହିଥିବ କଠିନ ଶିଳା ସେ କଠିନ ଶିଳା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଆସିଯିବ ପୁଣି ନରମ ଶିଳା ଯାଏ ଯୋଉଠି ନରମ ଶିଳା ବା ଏଇଠି ଦେଖ ଯେମିତି ନରମ ଶିଳା ଆସିଲା ଏପଟେ ସେ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ପୁଣି ଏମିତି ବହିବ ଏଠି କଠିନ ଅଛି ପୁଣି ଯୋଉ ପଟେ ନରମ ଶିଳା ଏମିତି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ନାଇଁ କଠିନ ଶିଳା ଆଉ ନରମ ଶିଳା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆମର ସମାନ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ବି ଦେଖୁଛ କେମିତି ଆମର ସମାନ୍ତରାଳ ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଛତ୍ରାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଛତ୍ରାକୃତି ନା ଗୋଟେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବା ଗୋଟେ ଗମ୍ବୁଜାକାର ନାଇଁ ଏମିତି ଛାଡିଦବା ଭଳିଆ ନାଇଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଏମିତି ଧରିନିଅ ଉଚ୍ଚରୁ ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚରୁ ଆମର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ଏମିତି ହେଲା ନାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗମ୍ବୁଜାକାର ନାଇଁ ଗୋଟେ ଛତା ଭଳିଆ ଗମ୍ବୁଜାକାର ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ବି ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାର ଚାରିପଟେ ଏମିତି ନଦୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଛତ୍ରାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଗମ୍ବୁଜାକାର ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ସବୁ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଛତ୍ରାକୃତି ଆମର ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କହିଥାଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆୟତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସମାନ୍ତରାଳ ଆଉ ଆୟତାକୃତି ଏହା ପାଖାପାଖି ଟିକେ ସମାନ ଅଛି ସାଧାରଣତଃ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯୋଉଠି ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଥାଏ ଶିଳା ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରସ୍ପର ସହିତ ଖୁବ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବହୁତ ଯୋଡା ଯୋଡି ହେଇକି ଥାଏ ସେଠାରେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଆୟତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖ ଯେମିତି କି ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ପଥର ଶିଳା ଧରିଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ପଥର ଏଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ନଦୀ ଗୁଡିକ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଯୋଉଠି ନରମ ଶିଳା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନରମ ଶିଳା ଦେଇକିରି ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହବ ତ ଏହା କଣ କରିଥାଏ ନଦୀଟି ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପୁଣି ଏମିତି ହେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ କଣ ଆୟତାକାର କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତାକାର ସେପ ରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଠି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ରକ୍ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଯୋଡି ହେଇକି ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆୟତାକାର ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ ନଦୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆୟତାକୃତି ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଭାରତର ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣି ପକେଇଲା ଯେ ଆମର ନଦୀ ବିନ୍ୟାସ କେତେ ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତର ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ତ
तो भारत में जो प्रवाहित होउची अनेक गुड़िए नदी बहुत गुड़िए नदी एवं से नदी गुड़िक आम भारत में कौन होता है भौतिक लक्ष्य आम फिजिकल फीचर्स अनुसार कौन होता है ना आम भारतर नदी गुड़ी को आम दुई भाग में विभक्त करछे केते भाग रे ना दुई भाग में प्रथम टी है आमर हिमालय बाहरुवा प्रवाहित नदी एवं नेक्स्ट है उपद्वीप ये आम देख गोटे मानचित्र देखुचे भारतर मानचित्र तुम बही भी अच्छी तुम सब देखिपर तुम पृष्ठ जे ये जो आमर हिमालय पर्वत श्रेणी रही हिमालय पर्वत श्रेणी एठू बाहरुवा नदी गुड़िक जमी आमर कोकोटा सिंधु नदी रही एवं एठी गोटे सिंधु नदी आमर एमती प्रवाहित होउची पुणी गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं ए गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जहाँकि हिमालय आमर प्रवाहित होउछंती एवं उपद्वीप नहीं आमर पश्चिम घाट है मुख्य जल विभाजिका जोठु कि आमर उपद्वीपीय नदी गुड़िक आमर प्रवाहित होउची गोदावरी कृष्णा नर्मदा ताप्ती कावेरी महानदी ब्राह्मणी बैतरणी सुवर्णरेखा बुढ़ाबलंग नहीं एगुड़िक होची आमर उपद्वीपीय नदी ताले नेक्स्ट आमे या विषय पुणी पढ़िबा से हिमालय आमे जानला जे दुई प्रकार नदी प्रवाहित है आमर गोटे हिमालय बाहरी नदी आ गोटे है आमर उपद्वीपीय नदी ताले ए दुई प्रकार बा आमर जो मध्य कौन पार्थक्य कौन डिफरेंस रही हिमालय बाहरी नदी एवं उपद्वीपीय नदी आमे जानूछु उत्पत्ति स्थल आमे देखिला जे उत्पत्ति स्थल दृष्टि आमे देखिला जे आमर कौन है एगुड़िक हिमालय उत्पत्ति लाभ करिसंती नहीं हिमालय एवं हिमबाह जो आमर रही ग्लासियर बा हिमबाह सेठू आमर उत्पत्ति हेछि हिमालय बाहरी जमी सिंधु गंगा आउ आमर ब्रह्मपुत्र नदी ठीक से भलिया उपद्वीपीय नदी गुड़िक पश्चिम घाट एवं केंद्रीय जो पार्वत्य अंचल रही उत्पत्ति लाभ करिसंती एवं प्रकृति कौन ना ए जेहेतु से माने हिमालय बाहरी बा हिमबाहरु निश्चित रूप से वर्षा परे भी बा वर्षा नहेले भी कौन होता है बरफ तरली यह सबु बेले चिरस्रोता प्रवाहित हेउथाय एवं सुनाव्या जो कि आमे सबु समय डंगा परिवहन करि पारिबा किंतु उपद्वीपीय नदी गुड़िक जेहेतु एगुड़िक केवल वृष्टिपुष्ट केवल वर्षा दिन जल कोठू आसीबो केवल वर्षा दिन ही जल जहाँ आसीबो तो सेठी पई एहा सुनामिया नुहे किमा चिरस्रोता नुहे ग्रीष्म दिन एहा कोन हबो सुखी जीवो एवं जलर उत्स कोन हिमबाह वर्षा आमर जेहेतु हिमालय बाहरी नहीं आमर एठी माने बरफ तरली सब बेले आमर अवेलेबल हेबो वाटर एवं वर्षा जल पाइकी मध्य आमर रहिबो जलर उत्स रहिबो किंतु उपद्वीपीय नदी गुड़िक केवल वर्षा ऋतु रे ही आमे वर्षा पाइबो एवं ताहार गतिपथ जेहेतु यह हिमालय चिरस्रोता एवं सब बेले प्रवाहित होतुबो सेठी पई यह साधारणतः आमर कोन सुदीर्घ रहे एवं नदी सज्जा गुड़िक आमर गभीर रही थाए जो हिमालय बाहरी नदी गुड़िक प्रायतः बहुत सुदीर्घ बहुत दीर्घ से माने अतिक्रम प्रवाहित होइथांती एवं ताकर जो सज्जा गुड़िक मध्य गभीर अटे किंतु उपद्वीपीय नदी गुड़िक ठीक विपरीत कम दैर्घ्य विशिष्ट एवं नदी सज्जा गुड़िक सेतेटा गभीर नुहे अगभीर रही एवं मुहाण केमती सिंधु नदी जोटार मुहाण है आमर जो जाइकी पड़ी आरब सागर गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दुईटी नदी जहाँकि हिमालय बाहरी नदी जहाँकि आमर बंगोपसागर पड़ी किंतु उपद्वीप नदी गुड़िक अधिकांश आमर बंगोपसागर जाइकी पड़ी पतित होती केवल नर्मदा एवं ताप्ती जो दुईटा पश्चिमा भूमिकी नदी पश्चिम आड़ को गति करके प्रवाहित होती एवं आरब सागर जाइकी पतित होती एवं को प्रकार भूमि रूप सृष्टि होता है आमे आगु भी देखिथिला जे नदी द्वारा कौन होता है विभिन्न प्रकार भूमि रूप सृष्टि होता है तो ये जो आमर हिमालय बाहरी नदी हिमालय बाहरी नदी गुड़िक आमर कौन कहता है ना अश्वक्षुराकृति ह्रद नदी बांक त्रिकोण भूमि जुआरिया बा जुआर मुख ये सब भूमि रूप सृष्टि करता है ठीक से भाई उपद्वीप नदी गुड़िक त्रिकोण भूमि किंवा जुआर मुख सृष्टि करिथांती एवं को नदी गुड़िक हिमालय बाहरी नदी ना सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र आम भारतर सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ठीक से भाई उपद्वीपीय नदी गुड़िकर नाम महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी सुवर्णरेखा महानदी ये सब है आमर उपद्वीपीय नदी नेक्स्ट आमे जानिबा आमर नदी द्वारा सृष्टि होइतिबा नदी द्वारा को प्रकार भूमि रूप आमर सृष्टि होइଥାଏ आमे देखुछु नदी
देख पिक्चर रे तुम बही रे भी चित्रटी अच्छी भल भाव आम देखा जितेबले नदी कौन कौन उच्च जगार एमती है कौन हो प्रवाहित होउची आ लास्ट रे जाइकी एहा कौन आमर ह्रद किंबा समुद्र रे जाइकी पतित होउची। से देखो कौन से उच्च स्थान माने आमर तीन ताको तार जो बहिबा प्रवाहित होउची ताको आमे तीन भाग रे विभक्त कर देछु गोटे ऊपर सज्जा मध्य सज्जा एवं निम्न सज्जा। तो ऊपर सज्जा जोटा कि पूरा जोरे एठी कौन गति आमर प्रवाहित नदीर उत्स रु एहा प्रवाहित होउची ताको ऊपर सज्जा कहूचु। मध्य सज्जा जोठी आमर माने से कौन आसिकी उपनदी गुड़िक आसिकी जो जल जोगई दौरान मध्य सज्जा बेलू यह कौन होची ना प्रसारित होची एवं ता फ्लो ता स्रोत जेहेतु बढ़ी जाउची उपनदी गुड़िक जल जोगैबा द्वारा तार स्रोतटी जितेबाला बढ़ी जाउची से कौन होची ना जितेबाला निम्न सज्जा को बा स्टेप को आसुची एठी नदी कौन होची ना अंका बंका नै नदी बांक से सृष्टि करुची एवं नदी बांक सृष्टि कला समय रे प्रवाहित हैला समय रे कौन होता है ना किछि जल अंश कौन होता है एमती विच्छिन्न हेकी आमर अश्व खुराकृति देखो घोड़ार आमर खुरा आकृतिर कौन होता है ना गोटे जल भाग बा ह्रद सृष्टि करिथाए एवं शेष रे जाइकी एहा आमर त्रिकोण भूमि सृष्टि करिकी कौन होता है ना आमर कौन सागर जाइकी पतित होता है जमी हाथ ने ये आसिकी लास्ट रे शाखा नदी गुड़िक बाहर की आमर से कौन सागर जाइकी मिसी थाए। तो गोटे एग्जांपल आमर जेमती कि महानदीर विच्छिन्न होइछि आमर अंशुपा ह्रद नै अंशुपा ह्रद जहाँकि एक अश्वक्षुराकृति ह्रद अटे। नेक्स्ट आमे आउ कौन भूमि रूप आमे देखि परिबा ना नदी मानक गतिपथ रे जेतेबेले नदी प्रवाहित होछि विभिन्न प्रकार नदी खात गंड बांक अश्वक्षुराकृति ह्रद ए सब त्रिकोण भूमि ता संगरे उपत्यका गुड़िक मध्य विभिन्न प्रकार देखा जाइଥାଏ जेमती कि देखो एठी आमर इंग्राजी अक्षर आई भलिया कौन होइଥାଏ नदीर दुई कूल एठी नदी मझिरे प्रवाहित होछि दुई कूलटी देखो जेतेबेले आमर कौन हेछि इंग्राजी अक्षर आई भलिया देखा जाउछि का भलिया देखा जाउछि इंग्राजी अक्षर आई भलिया देखा जाउछि सेई उपत्यका को आमे केनियन बोली कहिथौ ताको आमे केनियन बोली कहिथौ इंग्राजी अक्षर आई उपत्यका जोठी नदीर दुई कूल आमर आई भलिया एमती देखा गला ताको आमे केनियन बोली कहिथौ एवं उपत्यकार आकार जदि इंग्राजी अक्षर एई भलिया देखो भी शेप एठी आछि भी भलिया आछि नै एठी जो रहिछि जो पर्वत बा जो दुई कूल सेटा भी आकार रहिले ताको भी उपत्यका बा नदी खात बोली कुहा जाय। ठीक सेई भलिया जदि आकारटा एमती यू शेप रे रहिला ताको आमे यू उपत्यका बोली कहिथौ माने हमर आई भी यू आमे लेटर रो शेप देखिकी माने दुई कूल बा दुई जो हमर रहिछि कांथ भलिया रहिला आई उपत्यका भी आकार रहिले भी उपत्यका बा नदी खात यू आकार रहिले हमर यू उपत्यका बोली आमे कहिथौ। नेक्स्ट आमे जानिबा हमर सिंधु नदी आम जो हिमालय रु बाहरी थिबा नदी गुड़िक विषय रे आमे आलोचना करिबा। तो प्रथम हैला हमर सिंधु नदी नै सिंधु नदी रो उत्पत्ति प्रथम पिला माने आमे भलो भाबरे प्रत्येक नदी विषय रे विस्तृत भाबरे पढिबा तार प्रथमे आमर उत्पत्ति स्थल केउठु एहा ओरिजिनेट हेछि बा कोउठु तार सृष्टि जानिबा निहाती जरूरी बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे तमरे पढिले सब लेखिबो जे सिंधु नदी आमर बाहरी छु कोउठु ना ए जो तिब्बत आमर रहिछि तिब्बत रो मान सरोवर एठी आमर जो कैलाश माउंटेन अछि से पाखरे जो मान सरोवर ह्रद अछि मान सरोवर ह्रद से मान सरोवर ह्रदरु उत्पत्ति लाभ करिछि किंतु एबे वैज्ञानिक माने गवेषणा कलेनी जे मान सरोवर पूरा एक्जाक्टली सेही पॉइंट नुहे बोखारचू कोन रहिछि बोखारचू गोटे ग्लासियर रहिछि बोखारचू से हिमबाह बा बोखारचू ग्लासियर रु हमर सिंधु नदी उत्पत्ति लाभ करिछि एवं एहा देखो एंती जाईकी हमर ले देकी जम्मू काश्मीर देकी हमर इंडस रिवर पाकिस्तान को जाइछि नै लद्दाख जिल्ला रे भारत रे प्रवेश करिछि एवं गोटे सेठारे नदी खात आमे आगरु पढितला जो भी शेप रो नदी खात सृष्टि करिछि एवं दीर्घ हमर 2900 किलोमीटर देखो एटा पीओके जो हमर
एरिया अच्छी जम्मू काश्मीर दीर्घ 2900 किलोमीटर प्रवाहित कला परे एठी पाकिस्तान कराची पूर्व दिगरे यह जाइकी अरब सागर रे पड़ी। गतिपथ टिके देखि नेबा भल भाबरे एठू उत्पत्ति हैला बोकाचू ग्लासियर यह आमर ले लद्दाख देकी जम्मू काश्मीर देकी आमर पाकिस्तान एवं एठी कराची ठारे यह अरब सागर रे जाइकी पड़ी। एवं सिंधु नदी अववाहिका अंचल आमर प्राय 1/3 रु अधिक भाग आमर भारत रे यह विस्तृत होगी रही। एवं जो को उपनदी जमती कि आमर जास्कार नुब्रा हुंज काश्मीर अंचल रे सब प्रवाहित होची। एवं आमे देखिबा झेलम देखि चित्र रे देखो झेलम चेनाब राबी सतलेज बेयास ए भलिया आमर 5टी उपनदी जहाँकि सिंधु नदी रे मिसिकी आमर मिथानकोट एठी मिथानकोट स्थानटी हला मिथानकोट ए मिथानकोट ठारे मिलित होइछंती। एवं आमर सिंधु अववाहिका अंचल जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब को अंचल रे आमर जल जोगाई रहुछि जे आमर जम्मू काश्मीर रे हिमाचल प्रदेश रे एवं पंजाब रे। ताले हम जानला सिंधु नदी रो उपनदी गुडी को जास्कार नुब्रा हुंज एवं झेलम चेनाब राबी बेयास एवं सतलेज जहाँकि एठी मिथानकोट रे मिलित होइकी कराची हेकी यह अरब सागर रे जाइकी परे पतित हेछि नै। एवं सिंधु नदी जल चुक्ति एवं आमे देखुछु कोन आम उत्पत्ति एठू आरंभ हैला भारत रु जाइकी पाकिस्तान रे से प्रवाहित होइछि। किंतु आमे कहि परिबानी जे आमठी उत्पत्ति हेछि माने आमे ही केवल जल को व्यवहार करबा। तो भारत एवं पाकिस्तान भितरे ओरे सिंधु जल चुक्ति हेछि जहा फलरे कि ए सिंधु नदी रो 20% मात्र 20% आम भारत ही केवल व्यवहार करि परिबो नै। एवं 80% जेहेतु मैक्सिमम यह आमर पाकिस्तान रे प्रवाहित होइछि सेथि पई पाकिस्तान 80% जल व्यवहार करिवो। नेक्स्ट आमे गंगा नदी विषय रे जानिबा। तुम जानिछ भारतर सबुठारु बड़ नदी पवित्र नदी होउछि गंगा। प्रत्येक पूजा पार्वण रे आमे गंगा नदी रो जल व्यवहार करूछि कि नै। ताहले आमे ए गंगा नदी रो उत्पत्ति विषय रे वर्तमान जानिबा तार गतिपथ को भली भाबरे जाइकी एहा बंगोपसागर रे जाइकी पतित होइछि। तो देखो पिला माने गंगोत्री तुषार स्रोतरु प्रथमे कोठु आरंभ होइछि गंगोत्री तुषार स्रोतरु एहा उत्पत्ति लाभ करिकी भागीरथी नामरे एवं अलकानंद नदी ए दीटा नदी सह मिसिकी देवप्रयाग ठारे मिलित होइछि एवं देवप्रयाग ठारु ही एहा गंगा नाम धारण करिछि। जेंति माने प्रथम आरंभ हैला एटा भागीरथी नदी नै एठु आसिला अलकानंद नदी एठी देवप्रयाग ठारे दीटा जक नदी भागीरथी एवं अलकानंद ए दीटा नदी आसिकी देवप्रयाग ठारे कोन हेछि ना हमर मिलित हेछि एवं या परठु एहा गंगा नाम धारण करिछि। कोन गंगा नाम धारण करिकि एहा हरिद्वार समतल सज्जा रे हमर प्रवेश करिछि। एवं एहार उपनदी आमे सबले देखुछु गोटे मुख्य नदी प्रवाहित हैला परे हमर विभिन्न दिगरु कोन हेथाय ना जल जोगाई था जो नदी उपनदी त सेई हिमालय रो निर्गत अनेक गुडी छोट छोट सब गंगा नदी सहित मिलित होइचंती। ए नदी मानक मध्यरु को नदी मिसिछि ना जमुना घाघरा गंडक कोसी एवं उपद्वीप रु उत्पत्ति लाभ करथिबा जेंति कि चंबल बेटुआ केन सोन नै ए भलिया चित्र रे भी देखो तमे देखि पारुथबो। देखो राम गंगा एठु आछि नै एठी गंगा हैला गंगा प्रवाहित हैला परे अलाहाबाद रे पुणी ए अलाहाबाद रे एहा जमुना एवं आमर सरस्वती तीनोटी जाक नदी मिसिकी आमर त्रिवेणी संगम नहीं अलाहाबाद रे हमें प्रयाग बा आमर त्रिवेणी संगम सेठी हो रहुची। एवं गंगा नदी रो दैर्घ्य केते 2500 किलोमीटर एवं भारत रे प्रवाहित होतबा एहा होची दीर्घतम बा बड़ नदी। नेक्स्ट आमे देखिबा जो आमे देखिला अलकानंदा भागीरथी ना ए जो दीटा नदी देव प्रयाग परे गंगा हेकी आसिला एठी अलाहाबाद रे कोन हेची अलाहाबाद रे जमुना बा आमर जो जमुना नदी हिमालय स्थित जमुनोत्री जो हिमबाहरु प्रवाहित करछि एहा कोन हेची ना गंगा नदी सहित समांतर भाव रे आसीकी ए अलाहाबाद रे जाईकी मिसिछि। एवं आमर सेठी गोटे नदी जहा कि आमे पुण्य
ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଅନ୍ତଃସଲିଳ ମାନେ ଇନଭିଜିବୁଲ, ସେଟା ଦେଖା ଯାଉନି, ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ଏମିତି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, এই ତିନୋଟି ଯାକ ନଦୀ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଆହ୍ଲାବାଦ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଳିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏହା ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ, ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ନଦୀର ଏହା ସଙ୍ଗମ, ଏହାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ୟା ପରେ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ପୁଣି ଆଗକୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡକୁ ଗତି କରିଛି। ନାଇଁ, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋସି ଏବଂ ନେପାଳରୁ ବାହାରିଥିବା ଏସବୁ ନଦୀ ବାମ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଗଙ୍ଗାର ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ ବୋଥ ଦୁଇ ଆଡେ ଆମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନଦୀ ଜଳ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଜଳ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ତ এই ସମସ୍ତ ନଦୀ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ଆମର ସମତଳ ଭୂମିକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ, ଜମି ଉର୍ବର ହେଇଥାଏ, ମାନେ ବହୁତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଥିଲା ଯୋଉ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି, ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ପଢିଥିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଟୁମାଟି ପଡିକି କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ସଘନ କୃଷି ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ପଟୁମାଟି ଜମା କରିକି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ ବୃହତ ସମତଳ ଭୂମି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଆମେ ଯେ ଦେଖିଲା ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଆହ୍ଲାବାଦରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଯେ ଯାଇକରି ବିହାର, ପାଟନା ହେଇକି ପଶ୍ଚିମରେ ଏଠି ଫାରାକ୍କା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଫାରାକ୍କା। ସେ ଫାରାକ୍କା ଠାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗଙ୍ଗା ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଦୁଇ ଭାଗରେ କୋଉଠି ହେଇଛି, ଫାରାକ୍କା ଠାରେ। ଏବଂ ଫାରାକ୍କା ଠାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଫାରାକ୍କା ଠାରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇକି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି, ଆମ ଭାଗୀରଥୀ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ନାମରେ ଆମର କୋଲକାତା, ଯୋଉଟା ଆମର କଲିକତା ସହରରେ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀଟି ଏହା କଣ କରିଛି ନା ଏମିତି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହା ଗତି କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ମେଘନା। କଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସହ ମିଳିତ ହୋଇକି ଏଠି ଦେଖ ମେଘନା ନଦୀ ନାମରେ ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ତ ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ମେଘନା ନାମରେ ସେଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫାରାକ୍କା ଠାରୁ ଭାଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭାଗୀରଥୀ ହୁଗୁଳି ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଲିକତା ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ପରେ ଯାଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଛି। ଏଠି ଆମର ମେଘନା ପରେ ଏଠି ଆମର ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯାଇକି ଏବଂ ଏ ଫାରାକ୍କା ଠାରୁ ଆମର ଗାଙ୍ଗେୟ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲା ଯୋଉ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଭୂମି ରୂପରେ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଶଯ୍ୟାରେ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦେଖ ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଆସିକି ଏଠି କୋଲକାତା ପରେ ଏଠି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସହିତ ମିଶିକି ବୃହତ୍ତମ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀର ବଡ ବା ବୃହତ୍ତମ ଆମର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ସୁନ୍ଦରବନ। ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର এই ଦୁଇଟି ନଦୀ ଆମର ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗଙ୍ଗା ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, এই ଦୁଇଟି ନଦୀ ଏଠି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବୃହତ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପତିତ ହେଇଛି, ଏଠି ବୃହତ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକି ଆମ ଭାରତରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହିଛି କିଛି ଅଂଶ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗଟା ଆମର ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛି। ଏବଂ ସୁନ୍ଦରବନ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ତାର ନାମ ସୁନ୍ଦରବନ ହେବାର କାରଣ କଣ, କାହିଁକି ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଗଲା ନା ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମକ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦରୀ ନାମକ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ବା ମହାବଳ ବାଘର ଏହା ହେଉଛି ବାସସ୍ଥଳୀ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ସେଇ ହିମାଳୟର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ, ନାଇଁ, ୟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟନ ରିଭର ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ କହୁଛୁ ଆମେ, ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ହିମାଳୟର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ବା ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଥିବାରୁ ତାକୁ ହିମାଳୟ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ନଦୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତିବ୍ବତର ମାନସରୋବର ହ୍ରଦର ପାଖରେ ଚେମାୟୁଙ୍ଗ, ମନେ ରଖିଥାଅ, ଚେମାୟୁଙ୍ଗ ଗୋଟେ ତୁଷାର ସ୍ରୁତ ରହିଛି ବା ହିମବାହ, ଯେମିତି ଆମେ ବୋକାଚୁ ଦେଖିଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଚେମାୟୁଙ୍ଗ ଯୋଉ ରହିଛି
तुषार स्रोत बा आमर ग्लेशियर सेठू आमर समांतल भावरे प्रवाहित होईची देखो एटा हिमालय एटी समांतल भावरे प्रवाहित होईची आमर ब्रह्मपुत्र नदी एवं पूर्व दिग को प्रवाहित हैला एपटे पूर्व दिगरु प्रवाहित हैला पोरे एहा ठीक कोन करिछि ना नदी बांक हेकी ठीक यू शेप रे कोन हेछि यू शेप रे कोन हेछि नामचे बरुआ गोटे स्थान नामचे बरुआ सेठारे एहा अरुणाचल प्रदेश रो दिहांग नामरे प्रवाहित होईछि एवं आसाम रे पूर्वरु पश्चिम को गति करी बांग्लादेश रे जाईकी गंगा सह से कोन करिछि बांग्लादेश को आसीकी पुणी प्रवाहित होईकी बंगोपसागर रे जाईकी पड़िछि तो भारत रे ब्रह्मपुत्र नदी रो कोन हेछि ना बहुत गुडे अवक्षेपण हेउथिबारु अनेक शाखा नदी बाहरी छंती एवं पुनः सेठी रे मिलित होई नदी मझी रे कोन हेथाय ना बहुत गुडे द्वीप सृष्टि होइता जेंति एंति नदी प्रवाहित हैला ए जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होईछि एहा अवक्षेपण जोगु कोन हेछि जेतेबेले शाखा नदी गुडी कोनति बाहरीछि एवं शाखा नदी गुडी कोनति प्रवाहित हैला परे देखो गोटे शाखा नदी आ गोटे एठी देखो आ गोटे शाखा नदी सहित मिली जाइछि तो ए जो मझी रे रहि गेला कोन विस्तीर्ण समतल अंचलटे गोटे द्वीप भलिया रहिछि जाने सबुठु बड़ पृथ्वी रो नदी मध्यस्थ जो रहिछि हमर द्वीप माजोली द्वीप जहा कि हमर आसाम रे रहिछि कोठी हमर ब्रह्मपुत्र नदी रे रहिछि एवं एहा हमर ए जो माजोली बड़ द्वीप जहा कि हमर आसाम स्टेट रे रहिछि एवं एहा एते ए देखो पिक्चर एहा एते बड़ जे ताको गोटे डिस्ट्रिक्ट बा जिल्ला रो आख्या मध्य दिया जाइछि एटा रहिला देखो चित्र रे माजोली आइलैंड नै आसाम रे एक पूर्व आसाम रो एक विस्तीर्ण द्वीप जाको गोटे डिस्ट्रिक्ट रो आख्या मध्य दिया जाइछि ताले एठी प्रश्न उठुछि तिब्बत हमर ब्रह्मपुत्र नदी रे खूब कम जल प्रवाहित होइता कारण कोन हैला काहे कि तिब्बत रे कम प्रवाहित हैला जेहेतु यह एक ड्राई डेजर्ट हमर कोल्ड डेजर्ट ना ठंडा एवं शुष्क अंचल कोल्ड डेजर्ट सेठी पई एवं ब्रह्मपुत्र नदी रे अधिक जल प्रवाहित होइथाय कारण हैला भारत रो जो भूस्थिबहुल अंचल रहिछि रे जेमति कि हमर आसाम चेरापुंजी माइसुनराम ने ए अंचल थिबारु एथिरे जलर परिमाणटा होछि सबुठु अधिक एवं वर्षा दिन रे प्रायतः हमर बन्या परिस्थिति सृष्टि हेइथाय नेक्स्ट हमें उपद्वीपीय नदी गुडी को विषय रे जानिबा तो हमर उपद्वीपीय नदी गुडी को केते गुडी जोटा कि हमर देखितला हमें कोन हमर मुख्य जल विभाजिका रहिछि हमर पश्चिम घाट पर्वतमाला बा पश्चिम घाट पर्वत जहा कि केते गुडी नदी अछि जो जहा कि हमर पश्चिमा भूमिकी अछि आ अनेक गुडी नदी हमर पूर्वा जेंति कि महानदी नै गोदावरी ए सब नदी गुडी को हमें देखिबा कावेरी कृष्णा ए सब होछि हमर पूर्वाभिमुखी नदी त हमें संगम स्थल जोटा पूर्व पटे जीव बंगोपसागर पटे जेंति कि गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी ब्राह्मणी एगुडी को हमर पूर्वाभिमुखी नदी एवं जोटा संगम स्थल आरब एपटे आरब सागर रे जाकी पतित हैला जेंति कि नर्मदा ताप्ती माही पेरियार ए सब हैला हमर पश्चिमाभिमुखी नदी नेक्स्ट हमें गोटे परे गोटे पढिबा नर्मदा नदी रो उत्पत्ति कोठु हेछि ना देखो एठी नर्मदा हमें देखुचे जहा कि हमर अमरकंटक मालभूमि रो मध्य प्रदेश रो अमरकंटक मालभूमि रो यह उत्पत्ति लाभ करिछि एवं यार दैर्घ्य केते 1312 किलोमीटर एवं जबलपुर ठारे मार्बलशिला अंचल रे कोन हेछि ना एठी जो फसिल फाइन साइट हमें कहूजु सेठी हमर गोटे धुआंधार जलप्रपात से सृष्टि करछि एवं यह अववाहिका अंचल गुडी कहला हमर महाराष्ट्र गुजरात एवं मध्यप्रदेश एवं मन रखिथा जे नर्मदा नदी कोन हेछि ना ग्रस्त उपत्यका देकी गति करछि ग्रस्त उपत्यका कहले एमती गोटे धरिनिय उपत्यका रहिला मझी रे जदी फाट सृष्टि हैला तो एमती कोन हबो एमती दबी जिवो कि नै ए जो ग्रस्त भागटी रहिला या मध्य देकी जेतले नदी प्रवाहित होछि ताको हमें हमर ग्रस्त उपत्यका नदी बोली भी कहूछु नेक्स्ट ताप्ती नदी रो उत्पत्ति स्थल कोडा ना सातपुरा जहा कि मध्य प्रदेश रो बेतुल जिल्ला रो हमर उत्पत्ति लाभ करछि एवं एहा मध्य नर्मदा एवं ताप्ती ए दीटा जाक हमें देखिबा देखो एफट ताप्ती अछि समांतर भावरे ग्रस्त उपत्यका देकी एहा प्रवाहित हेछि नेक्स्ट हमें गोदावरी नदी विषय जानिबा गोदावरी जहा कि तमे जानिछो हमर भारतर द्वितीय गंगा द्वितीय बृहत्तम बड़ नदी होछि गोदावरी नदी परीक्षा रे प्रश्न भी पड़ी परीक्षा जे हमर द्वितीय गंगा नदी
କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଗୋଦାବରୀକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କୋଉଠି ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଏହାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ନା 1450 କିଲୋମିଟର, ମନେ ରଖିଥିବ 1450 କିଲୋମିଟର। ଏବଂ ଏହାର 50% ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ କରିଛି। ଏବଂ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ ହେଲା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣା, ୱାର୍ଧା, ପ୍ରାଣହିତା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମଞ୍ଜରା, ୱାଇଗଙ୍ଗା, ପେନଗଙ୍ଗା, ଏସବୁ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ, ଯାହାକି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ବା ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ବିଷୟରେ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କୋଉଠି ଦେଖ, ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ କୃଷ୍ଣା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଯାହାକି ମହାବଳେଶ୍ୱର ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ବଢିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଜାଗା ମହାବଳେଶ୍ୱର, ସେଇ ଝରଣାରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏହାର 1300 କିଲୋମିଟର। ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ନଦୀ ମୁଖ୍ୟ ଏଇ କୃଷ୍ଣା ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି? ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା, କୋୟନା, ଘଟପ୍ରଭା, ମୁସି ଏବଂ ଆମର ଭୀମା। ଭୀମା ଏଇ ସବୁ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ କୃଷ୍ଣାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କାବେରୀ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାବେରୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କୋଉଠି ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ଆମର ଦେଖ ଚିତ୍ର ଏଠି ନାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ତ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 765 କିଲୋମିଟର। ଏବଂ ଏହାର ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ ହେଲା ଅମରାବତୀ, ଭବାନୀ, ହେମାବତୀ, କାବେରୀ। ଏବଂ ଏଇ ଆମର କାବେରୀ ନଦୀରେ ଆମର ଶିବ ସମୁଦ୍ର, ଯାହାକି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ, ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖ ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ କରାଯାଇଛି, ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ତ ଏହା ହଉଛି ମାନେ ଆମର ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ ହେଲା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ। ପ୍ରଥମ ଜଳପ୍ରପାତର ବା ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଜାଣିଛ କେରଳର ଆମର କୁଞ୍ଚିକଲ, ନାଇଁ, ଯାହାକି ଶିମୋଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିମୋଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁଞ୍ଚିକଲ, ନାଇଁ, ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢିଲା ଭାରତର ନଦୀ, ତାରି ଉପରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ତାର ଉପନଦୀ ଗୁଡିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉପନଦୀ। ବିବେକାନନ୍ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ଉପନଦୀ। ଭେରି ଗୁଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କଣ ନାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ତାର ଉପନଦୀ ଗୁଡିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ନଦୀକୁ କହୁନି, ଅଞ୍ଚଳକୁ କହୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିକି ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ବା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କୁହାଗଲା? ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି କହିବା। ନଦୀ ଅବବାହିକା। ନଦୀ ଅବବାହିକା। ଭେରି ଗୁଡ, ଠିକ ଉତ୍ତର ଅବବାହିକା। ଆମେ କଣ କହିଛୁ? ଅବବାହିକା। ଦୁଇଟି ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପୃଥକ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଆମର ଦୁଇଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଅବବାହିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପବାହିକା ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଯେତେବେଳେ ଭାଗ କରୁଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜଳ ବିଭାଜିକା। ଭେଡିବାହାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଜଳ ବିଭାଜିକା। ଜଳ ବିଭାଜିକା। ଭେରି ଗୁଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜଳ ବିଭାଜିକା କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଉପନଦୀ। ଉପନଦୀ। ଭେରି ଗୁଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆମେ ଉପନଦୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। খুব সুন্দর। নেক্সট, নদী গুড়িক গোটে গম্বুজাকার উচ্চভূমিরু যেতবে সবু দিগরে প্রবাহিত হেলে তাহা কোউ প্রকার নদী বিন্যাস? আমি চারি প্রকার নদী বিন্যাস পড়িছু, সে ভিতরু যেতবে উচ্চভূমিরু যেতবে চারিআড়ে বিচ্ছুরিত ভাবে সবু দিগরে প্রবাহিত হউছি তাকু কোউ প্রকার নদী বিন্যাস কুহাযাଏ? গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল ছটেপালি। ছতাকৃতি। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। ছতাকৃতি আমি কোন কইতাও? ছতাকৃতি বলি কইতাও। ধুआंधार জলপ্রপাত কেউ নদী শয্যারে অবস্থিত? ধুआंधार জলপ্রপাত
गवर्नमेंट गार्ल्स हाई स्कूल छटेनपाली धुआंधार जलप्रपात केउ नदी शଯ୍यारे अवस्थित वर्तमान आम आलोचना करना जो उपद्वीपीय नदी गुड़िक भितर प्रथम टा कुंचिकल कही आमर द्वितीय शिव समुद्रम आलोचना करथिला आ गोटे धुआंधार जलप्रपात विषय आलोचना करथिला कुह धुआंधार जलप्रपात उजलपुर गर्ल्स हाई स्कूल उजलपुर गर्ल्स नर्मदा नदी नर्मदा नदी नर्मदा नदी वेरी गुड थैंक यू नेक्स्ट प्रश्न इंग्राजी अक्षर आई आकार गभीर उपत्यका जेते दुई कूल कैनियन कैनियन कौन कहते हैं कैनियन वेरी गुड थैंक यू आमर कैनियन बोली कुआ जाए एवं भारत आमर पृथ्वीर बृहत्तम त्रिकोण भूमि पृथ्वीर बृहत्तम त्रिकोण भूमि नाम सुंदरबन सुंदरबन वेरी सुंदरबन सुंदरबन नेक्स्ट गंगा और जमुना केउठारे मिलित होइछंती खुटगा हाई स्कूल गंगा और जमुना इलाहाबाद होइछंती इलाहाबाद 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 वेरी गुड इलाहाबाद आ एठी आ गोटे नदी मिसिछि नै सरस्वती त्रिवेणी संगम भारत रे प्रवाहित दीर्घतम नदीर नाम कोन अटे एटा बहुत सहज प्रश्न पिला माने सबुठु कोन गंगा नै गंगा नदी को बांग्लादेश रे कोन कुहा जाय आमे देखिथिला फाराक्का ठारे दुई भाग रे विभक्त हेछि गोटे भागीरथी हुगुली नाम रे हमर पश्चिम बंग कलिकता दे प्रवाहित हेछि आ गोटे हमर बांग्लादेश को जाइछि तो बांग्लादेश रे गंगा नदी को कोन कुहा जाय विवेकानंद हाई स्कूल पद्मा ठीक उत्तर कौन हबो पद्मा वेरी गुड थैंक यू पद्मा बोली कुहा जाय अच्छा पिला माने तमर पाई गोटे गृह कार्य रहिला होमवर्क तमे गोटे भारतर रेखांकित मानचित्र करिवो एवं से मानचित्र रे गंगा गोदावरी कावेरी नर्मदा कृष्णा ए सब नदी गुड़ी को तमे कौन करिवो एमती भारत मानचित्र रे तमे सब दर्शेबो नै कोठी प्रवाहित होछि ताको रेखांकित मानचित्र रे दर्शेबो एवं तुमरो भूगोल शिक्षक कि शिक्षयित्री को देखैबो ताले आजिर ए शिक्षादान रे बहुत सुंदर उत्तर देथिबारो समस्त को धन्यवाद आशा करछि तुम माने सब भलो भाबरे बुझिथिबो थैंक यू।